Oo. Zaragoza. Wala. Ako ni Oralio. Greg Tuason. Anthony, wala. Ako ni Idol. So number 17. Number 17. Antulen. Karoon ako ni Anthony. Anthony. Sila baba ang bola. Greg Tuason. Langit, kasakay, Orolio. Nakuha ni Zaragoza. Zaragoza. Foul. Uy! Kawan-kawan sa mga kay Ramirez. Ramirez, dahil ka ba? For two. No. Ibang bahay. Photography. Zaragoza. Uy, hapagan ng kasa. Grabe ka Zaragoza. 2-0. Ramirez. Dia kay Langit. Langit. Uy. Same ball. Ramirez. Nice pick. Same ball. Langit. Using the glass. Tawa ni Anthony. Wala. Tawa ni Doncic. Doncic. Crossover. Doncic. And one. Grabe naman yun. Man, big to man. Big man to big man. Oralio, okay, Tuason. Tuason for 3. Oh. Zaragoza, nababa ang ball. Zaragoza sa gitna. Kasa ay big man. Bigay kay Idol for 3. Tawa ni Tuason. Ramirez over. Ang lalim. Tuason. Bigay kay Langit. Balik kay Tuason. Wala nga lang. Nakuha ni Orolio. Wala pa rin. Right one. Ayan na. Luka Doncic. Right one. Uy. Oralio. Bigay kay Tuason. Tuason for 2. Oh. Oh, nilangit. Bigay kay Anthony Tupon. 4-2. Zaragoza. Dribbling the ball. Bigay kay Idol. Kaya Ronaldo. Now, pa rin ay Tuason. Tuason for 2. In and out. Liwang pa rin Zaragoza. Bigay kay mga Idol. Idol. Wala. Kao ni Oralio. Oralio, bigay kay Langit. Langit, bigay kay Oralio. All for tayo. Zaragoza. Feeling the ball. Oy, ano? Tawa ni Anthony. Anthony. Bigay Langit. Langit. Langit crossover. Bigay Ramirez. Libre. Bang! Grabe talaga si Ramirez.
Number 13, foul. Ang unang shot ay wala. Ang mga laway wala ka rin. Kawa ni Ramirez. Ramirez. Lagi Oralio. Wala. Kawa ni Doncic. Zaragoza for 3. In and out. Ibang by Tuason. For 2. No, kawan ni Langit. Langit ke Oralio, itu Langit. Langit, bring the ball. Langit. Bigay kay Ramirez for 3. Ah! Uy, natabek. Binigay kay Zaragoza. Binigay kay number 17. Binigay kay number 77 for 2. Wala. Kawan ni number 22. Langit. Kanya pa rin yan. Binigay kay Oralio. Libre-libre lang. Layaw! Pinapos. Zaragoza. Kay Doncic. Wow. Right ball. 7-4 ang score. Lamang ng net flow. Recap Rangka. Change short tayo. 3 points. All 7 tayo. All 7. Last 3 minutes. Sa natitirang oras. Anthony. Oh! 2 points. 9-7. Zaragoza. Oralio. Kaya Langit. Langit. Lumipat. Nawalan. Tuwasong. 2 points. Using the last. 7-11 ang score. JP. Traveling. 7-11 ang score. Pabili ng big bite. With Slurpee. Baskil. Ang sa buhay-buhay. Ramirez. Kay Anthony. Last 2 minutes. Oh! Ah! Grabe lang si Langit. Two shots. Yun. Last 1 minute and 30 seconds. 7-12 ang score. Lamang na ng tatlo. Ay, ang sorry. Tuloy. 5 pala. Last 1 minute and 10 seconds. Last 2 points. 7-14 ang score. Last 1 minute. Lucanyas. Wala. Nawa naman namin yun. Meron ako ni Lucanyas. Wow. Last 40 seconds. Two more. 9-14. 28 seconds. 9-12. Last 20 seconds. Ah. 11-12. Last 12 seconds. 8. 7 seconds. Wow. Last 4
seconds. Penalty tayo. Penalty. Isa lang alamang ha. Last 4 seconds. Ang una pumasok, naging dalawa na lamang. 11-13. Tatlo, lamang. 11-14. Last 4 seconds. Three seconds. 2, 1.